Candido to Leo. Nice one. 1-0. Finals na yan, ha. Randy. 2. Grabe si Randy. Kenneth, not counted. Rebound by number 28, Alvin. Intercept by Kenneth. Kenneth to Anthony. Good for 1. Anthony to all. Siloy. Pass to Randy. Randy. Bang. Not counted. Rebound by Anthony. Kenneth. Bang. Randy to Alvin. Dribbling the ball. Penetrate. Harassed by Kenneth. Back to Randy. Randy to Siloy. Rainbow territory. Not counted. Rebound by Anthony. Campaner. Ito na. Campaner. Uy. Loose ball. Op. May referee ka. Dito ka, Sander. Scorer ka. Sinong ano kaya? Lamang. Walang lamang. Wala pa nakasot eh. To all to. Aji. Ayun na sunod oh. No? Bang. 2 points. 2 points. Ay hindi pa pala. 4-2. Parang bumabagal. Nice stand. Sapatan. Good pa. Leo. Campaner. Good for 1. Day 4. Brought you by Amazing Glen. 1 Iterilo gawan. Loose ball. May score yun. Loose ball. Walang score. May score yun. Good. Pasok. Counted. Score. All 4. Siloy. Patay ang butike. Jan. Nice Jan. Rebound by Campaner. Anthony. Hindi nakita oh. Sayang. All 4. 3 minutes time. Naka 2 points lang kanina. All 3. Yan. Ayan, 2. Score. Score, Sander. Kanong ilang ginamat ko yan? 17. 8 chins. Uy, foul. Nagsukat ka. Palit naman na. Wala na yan. Pang isang game lang yan. Papatira pati siguro to ng point. Wala na yan. Tanda na Sander eh. Leo. Pass to Atan. Pass to Eric. Nicely. Pagandang pass Atan. Sayang. Na. Eric. The Destroyer. Pass to. Uy. Grabe naman yun. Lumabas pa. Kenneth. Easily up. Good for 1. Score. 4 minutes time.
Yako. Grabe si Rick, no? Ang layo. Bago yun ah. Last ball. Sige lang, huwag mo lang ulitin. Hello? Bagong mob mo yun, Rick ah. Parang uminit. Assist niya. Leo, wala. Sayang. Jan. Nakita na. Kuya Glenn, i-replay mo nga. Mamaya, pagkatapos, panurin mo na lang. Sayang oras eh. Dami pa nag-aantay oh. Pag nag-vlog na, doon mo na lang i-replay. Score. City. Count. No count yun, no count. Paul daw, Paul. Tumawag si ano eh. Si Siloy. Nice pass. Nice one. Yes. 7. Tutok, eh! Bus! Counted. Go. Good yan. Bang. Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Eight minutes. Time consume. Uy. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound by Eric. Eric to Jan. Rande. Wala pa rin. Pang change yan Sander ha. Tingnan mo Sander. Change. Just. Galing, grabe si Rick. Eh. Grabe pang finals ha. Secure bully nyo. Hindi tayo makapasok sa ano. Tilmo. Ilan kayo Tilmo? Ilan kayo? Ha? 7. Isang team pala kayo. Per team to eh, per team. Team Lugaw. Next. Team Lugaw ba yun? Max Steve. Ayos mo Steve ba? Ha? Hindi mo napanood? Nandyan lang yun, hanapin mo lang. Makita mo lang yun. Hanapin mo lang. Oh, 1 point. 9-6. Mukhang malaglag ang
Mukhang malaglag ang Timayabo ah. Dong, wala ka na dong ah. Nagduwa mo? Oo. Ano score nyo? 3-2. Ayos pala eh, no? Pawis naman. Ayos lang yan. Pawis. BL. Wala. Ito kuhan. Yung sa ministry. Sa ministry? Ah, ayos lang din. Papawis lang, ayos lang yan. Kasi may bayad lang yun doon, no? Oo, porto. Doon, marami kami. Marami? Ayos lang yan. Binigyan na kami, 15. 15? Alam mo pa, Tamang papawis lang. Sander. 79. wala naman shoot doon eh. Shoot daw. Pagalitan tayo niyan. Oh, ito, pinapagalitan yung bata. Wala dyan. Hindi lang kasi ito. Bakay pa ito yung laro. Counted. Uno. Sa laki. Pere-pere. Nakakasama. Ha? Preparihan mo? Karana, finals, ikaw nag-prepare. Ah, Pwede na kayo naglaro. Kalaban yun kaya. ay, magkuha, nag-tv yun. Reklamo sila, technical mo. No? Tama yun. Ikaw repair. Diyan. Uy, ayun na. Isa pa. Sa naman ako ni. Si Loy. Bang! Wala pa rin. Isa pa. Uy, sayang. Tumawag pa. Pag mga mahina, huwag ka na tumawag. Walang pa ito, no? 10-7. Na. 11 minutes pa lang. Yan na! Patay na. Sure ball. Solo. Counted. Troops yan. Industrial troops. Bawi din. Wala na. Kapapasal ako naman no, di ko na Counted. 12. Patay na. 12 City. 11. Score nagatulog. Sarang nanood ko eh. 15 na yun, 15. Ilan kayo dong? Ilan kayo? Dami pa sila. Ha? Sunod 5? Oh? Counted. 13. Tira dyan. Walang sumusunod dyan. Hindi ka tinutulungan dyan. Sana sila. Finals na tayo. Pagod na si Kuya Irek. Walang sumunod. Wala siya makita eh. Ha? Saan Oh, na-discoran mo ba yun? tumama sa board? Paano yung install niya yung man Kuya? Sa likod? Ha? Yung paganan. Oh, yung pag ano. Pa rin do. Yung pag ano. Naka-layout na yun eh. Hmm? Naumpisa na ngayon. District meron na. Ha? Oo, pag may bayad, makuha na yun. So, malabilis lang yun. Priority yan doon eh. Hmm. Ito yung sa amin, bilis lang yan. Ilang araw lang yan. Ito, pricing yun, upskilling. Upskilling. Score. Sander, score. 13-7. 13. 7. 13-7. 8 plus 16. 14 minutes. Game yan. May oras yan. Last 2 minutes! 14 pa. Last 2 minutes! Wala pa. Tagal pa yan.
Matapos nila yan. 3 pesos, 3 pesos. Yan! Counted. Terus! Ayos si Eric. Lumalakas si Eric ah. Yan! Mamaya pa kayo, James. Sila pa sunod. Ah, pero mabilis lang eh. E13. Mabilis lang oh. Rande, wala pa rin. Rebound by Leo. Leo to Campaner. Campaner. Attempt counted 14. 17. 14. 14-8. Yun, mga ganun. Wala nang foul yun. 1, 3. 1, 3. Pag sa liga, foul. Pag sa dito, wala yan. Score. 15-8. 15-8. Last ball! 15 pa lang. Sir, di sila mag-score dito. Kayo pala doon, kalaban nyo yan doon. Oh. Sila. Kayo, sir. Hindi, marami pa. Kayo na. Kayo na sunod. Walang dyan pa, lahat dyan. Rotation yan eh. Yang! Kasi matagal pa mag-antay naman sunod. Kamis. Idol, 3 points! Ay. Ang dadalo ba yung mga score agad? Pag kami maglaro. Nakito pa ka mo. Pwede. Sama, mali ko lang ang maglaro ba? Tira na Ben, tabol. Pwede naman, pagka-shoot yun, change court agad. Di ba kuya? Ikaw ang referee dyan. Ako bahala. Ikaw ang bahala eh. Kaya mo sila eh. Operate mo yun. Kung kaya mo sila. Uy! Uy! Score na. Ano yan? Wala. 18 minutes time. 16 eh. Hindi nagalaw ko. Okay, lapit na. Dalawa na lang. Isang malupit na 3 points. Yan o. Tres. Yan. Pasok. Tumabingi yung vlog ko ah. Counted. Para makahabol siya. No. Para makahabol siya. Kaya lang dos. No? Maybe na yan. Dalawang 3 points. Counted. Last one. Last. Palag versus Asisia. Yan? Asisia boys. Yung ginamit na ganyan, madulas eh. Yan, maganda yan. Good ba yan? Last 3 minutes. Score. Last one. Kayo sunod dong. Tagal pa tayo na eh. Marami pa oh. Pero mabilis lang oh. Yun. Sige. Pre, 3 points. 3 points pare, para makabot. Yan. Oh. Wala, yun lang. Wala. Ubus kanina. Tangina.
Ako kasi inubos eh. Tirahan mo. Tiring mo naman, bro. Kahit tiring lang, okay na. Yo, dapat gano'n. Ilan laro nyo daw ang Biyernes ulit? Tuwing Biyernes? Wala pa? Ay, Team Lugaw! Maraming team? Team Lugaw! Game ball! Asisiya dong. Kayo dong. Asisiya. Saka yun. Pasok na dong.